जपे नाम संकीर्तन जय जय नारायण अगतिर गति जय जय नारायण देवी शंभुरति तते हाथ रे बंसी किए से देला गौर पिला तते डाकी डाकी मोर बिनती गला गौर पिला अरे मथुरा पुरु गोपपुर ठारू मथुरा पुरु तोरा सब जगह तो तोरी पाला गौर पिला तते हाथ रे बंसी किए से देला गौर पिला झड़ी पड़ू थाए झड़ी पड़ू झड़ी पड़ू झड़ी पड़ू झड़ी पड़ू गोविंद नानी बड़ दंड भीड़ भारी देहाउल जीबू आसुक परा रथ परा बड़ दंडरे भिड़ा तोरा नानी धक्का बाजी पड़ी जीबू देहाउल जीबू झड़ी पड़ू थाए झड़ी पड़ू थाए झड़ी पड़ू थाए जय जय जगन्नाथ मदन बिहारी शिशुपाल प्रभु असुर दलन श्रीकृष्ण जय नारायण मुकुंद परमानंद जय नंद बाल नमस्ते पुंडरीकाक्ष धनुजेन्द्र काल नमस्ते गोपाल रूप वेणुवाद्यकारी राम रघुनाथ जे रावण प्राण हरि बड़े बड़ भद्र नाम बड़ा रात्रि प्राय बड़ी यज्ञ भंजन जे भक्त मन दय रणप्रिय क्षीरचक शिव विदारण नम ब्रह्मण्यं रूपाय रक्षक ब्राह्मण देख देख भवानी दुआरे किए होई किया देख देख बचिबानी दुआरे किए होई किया हाथे भिक्षा ताल गले सप माल हाथे भिक्षा ताल गले सप माल केउ जग आज होइब परा देख देख भवानी दुआरे किए होई किया देख देख बचिबानी दुआरे किए होई किया अरे झड़ी पड़ू थाए झड़ी पड़ू थाए झड़ी पड़ू थाए नाम जगन्नाथ जनार्दन भक्त चले करू स्तुति मो बेल को पत्थर कर लखिया छाती शुण बार शुण आए जनार्दन डाकी डाकी सते जीव की जीवन पंडित मानू करू अली दया करे पंडित हो बोल हरि हरि पिंडे प्राण थिबा जाए तुंडे तोर नाम दंड उपेन्द्र प्रभु दंडवत घेन श्रीमती ने माँ माने मोर बसी अच्छे दया करे हुड़ हुड़े देवती समस्ते हरि बोल कर ताली हुड़ हुड़ी हेब कांद पड़ा काम एबे उछुड़ी पड़िब कांद पड़ा काम एबे उछुड़ी पड़िब हरि बोल हुड़ हुड़े काहे हला नाही हरि बोल हुड़ हुड़े काहे हला नाही केते प्रकार रे पुओ कहिले बुझाई 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 कहिबा हेला कारण बुझाई बुझाई कहिबा हेला कारण हरि बोल हुड़ हुड़े न पड़िला कान हरि बोल हुड़ हुड़े न पड़िला कान हरि बोल कर ताली रे हुड़ हुड़े हेबो पवित्र पिपक पड़ी उछुड़ी पड़िबो सर्वे पुराण देखो भा सारे ये अधादी कहले भीष्म द्रोण काजय रथ जरा आर नीरज बड़ा भगवती ग्रुपे बहली बेड़ा गुड़ा
ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ନ କରିଲେ କାମ ସଂସାରେ କହନ୍ତି ତାକୁ ନିମକ ହାରା। ଏଟା କାମ କରୁନାହିଁ କି ରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବୃହଦ ବାହନಂ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ତ୍ରିକଜଧାର ବୃରେ ବୃଷଭ ବାହନ ଯସ୍ୟ ବୃଷଭ ବାହନ ଯାହାର ଶଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟଙ୍କାଟା ଖାଲି ନେଇକି ପଳେଇଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ତିନି ଜଣକୁ ମୋ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଆମେ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ପୁରସ୍କାର କରିବା ବାଲା ମୋ ଭାଇ ବସନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସାରେ? ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ବୃହଦ ବାହନ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ତ୍ରିକଜଧାରଣ ବୃରେ ବୃଷଭ ବାହନ ଯସ୍ୟ ବୃଷଭ ବାହନ ଯାହାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର। ବୃହଦ ହର ହଂସ ବାହନ ଯସ୍ୟ ହଂସ ବାହନ ଯାହାର ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ବୃ ଗଲା ହ ଗଲା ରହିଲା ପରେ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଯସ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ଯାହାର ସେ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ବୃହଦ ବାହନ ଯସ୍ୟ ତସ୍ୟ ତ୍ରିକଜଧାରଣ ତସ୍ୟ ବୋଲନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣ କରିବା ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ତ୍ରିକଚ। ତ୍ରିରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ ଯସ୍ୟ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ଶଙ୍କର। କରେ କମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତ୍ରି ଗଲା କ ଗଲା ରହିଲା ଚ ଧାରଣ ଯସ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଶାଲପା ବାମ ଭାଗରେ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସଦା ମଙ୍ଗଳ। ଶାଲପା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାବିତ୍ରୀ ଯାହା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭାବାନ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭାବାନ ସିଏ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ପାର୍ବତୀ ଯାହା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭାବାନ ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଶାଲପା ବାମ ଭାଗରେ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସଦା ମଙ୍ଗଳ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ ତେଣୁ ଯାହା କରିବୁ ଚୌକା ଛକା ଉପରେ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ କରିକି ବେଳ ନାହିଁ ବଲ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମୋର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ସହିତ ମୋର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ମୋର ଯୋଉ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ସୁଧୀ ସମାଜ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫେନ
सुधी समाज समाज आपण माने चंद्रवंश राजांकर कृति को घेन अर्थ ग्रहण कर कले कौन हबो सारे कौन हबो कृति सोमवंश वंशज श्रवण जंतुराज हे सोमवंश राजांकर कृति को कर्ण गहर श्रवण कले जंतुराज की जमराज रोष हेबो खारज बोलते नष्ट रोष बोलते राग जमराजार राग मोटे रहिबना काहे नारी पुसुके बाज होइबो निचे हेज स्थिरे कर मानस निज वर्णित तांको कृति पुंज वृंदावनी नारायण वासुदेवंकर कृति चंद्रवंश राजांकर कृति सहित वर्णित होइछि याकु जदि आपण माने सादरे ग्रहण करिवे जमर कबल उद्धार पाइबे भारत चरित अमृत रस अटे पूरित से रसरु आदि प्रकाश करी कौरव पांडवों मध्य घोर समर सुबा युद्धरे जय एवं पराजय दुईटी कथा को पूर्ण दुईटी कथा जनकर जय हम आउ जनकर पराजय किंतु ये दीटा कथा निश्चिंत हम चली कौरव पांडवों मध्य घोर युद्ध दुर्योधनर निर्देश नहीं पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र रे पांडव मान विरुद्ध युद्ध करिला बेले 10 दिन युद्ध करिबा परे पितामह भीष्म सरसजिया द्वितीय सेनापति पणरे गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन संगे युद्ध कले विश्वचिंतामणि नारायण धर्मर सहाय कर्मे पंचजनी शंकर शब्द द्वारा कौरव मान कर्ण गहरे पड़ा हत गोटे पुअर विनाश कथा श्रवण रे पड़ते शक्तिहीन हेले द्रोणाचार्य मूर्छा होई रथ ऊपर पड़िला बेले धृतद्युम्न द्रोणाचार्य को द्विखंड कला 10 दिन युद्ध कले पितामह भीष्म सरसज्या रे 5 दिन युद्ध करी गुरु द्रोणाचार्य मृत्युवरण आपण मानक पाखरु कहानीटा आगु को जीव ना कहानी जीव तो आगु को इट चलला कहला अग्नि उद्गारिला नंदी घोष जालू राजा कुरुक्षेत्र बक्षे धुरी यदा कुरुक्षेत्र बक्षे धुरी समर तांडवे मातिले पांडवे ओ राति बटी माचुरी अरे ओ राति बटी माचुरी अरे बोला ओ राति बटी माचुरी अरे बोला राति बटी चुरी ओ राति बटी माचुरी अरे बोला ओ राति बटी माचुरी सदिले मरण करिले गुरु तप बेटा कार्य बोला गुरु तप
କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ତୁ ଯୋଉଭଳି ଗର୍ଜନ କରୁଛୁ ଏ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ହଁ ଶୁଭା ସାରେ 15 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ୟାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ପରମ ନାରାୟଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିମାନଟାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଭାବରେ ଗଡ଼େଇଲେ ଉଦୟନାଥ ରଥ ସମା ଲେଖିଲେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗାରିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦାନୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବକ୍ଷେ ଭୁରି। 16 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ବିନ୍ଦୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛୁରିତ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ତାଳି ମାରିଲେ। ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଜୟ। ସତ୍ୟପଥରେ ଯେ ଥିବ ତାର କି କରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ବନ୍ଧୁ କରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ। ଖାଲି ସୁବାସ ଟିକେ ଖାଲି ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହ ସାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ ଭବେତ୍ ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ଗ୍ରହ ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ଶତ୍ରୁ ଯତ୍ଵ ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଜୟ। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ଚିର ସନ୍ତୋଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼େ ଦୀପଡ଼ା ଦେଇଦେଲେ ତୋ ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ କ୍ରୀଡ଼ା କିଙ୍କର ଭାବରେ ରହିବେ। ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ କଥା ସଦାବେଳେ କହିଲା। କଣ କହିଲା? ସୁଚାଗ୍ରେଣ ସୁଧୀଣେଣ ମେଦିନୀ ଭୂମି ପିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହେ କେଶବ ହେ ମଧୁସୂଦନ ହେ ସୁଦନ ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ଦବ। ଥରେ ନୁହ ଦିଥର ନୁହ 3 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଭିକାରୀ ପରି ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କଥା ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ତୋ ଭାଇ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଏଇରେ ବେହେରା ଏଇରେ ଗୋପାଳ ତୋ ହାତରେ କଣ ହବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ୟାରେ ଗଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ହସ ବିମାନଟାକୁ ସେ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଗଡ଼ଉଛି। ଇଏ ଯୋଉ କାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ ମଉଳି ପୁଅ ବାପ ଚକ୍ର ଭଳି କାନ୍ତରେ ଗୌରବ
ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଦରକାର ଭଗବାନ ଫେରିଲେ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନେ ଦେବିନି ଏତେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଫଳ ଦେଇଛି କଖାରୁଟା ଲଟେଇବ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ହେଲେ ଭଗବାନ ଭାବିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି ତା ପଛପଟେ ଏରିଆ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଉଦୟ ଠାରୁ ୟାରି ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ ତା ପଛପଟେ ବୁଲିଛୁ ଯୋଉଠି ଅସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ପଛପଟକୁ ବି ଜାଗା ଅଛି ଦିନେ ଯାଇନି ଏତେ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଏଡି ଟିକେ ଫଳ ତା ମୂଳରେ ତୁ ବସିକିରି ଆନନ୍ଦ ନଉଛୁ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏ ଗଛକୁ ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ ଏଡିକି ଟିକେ ଫଳକୁ ବିଧାତା ଦେଲା ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଲଟେଇବା ଗଛ ହଉଛି କଖାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫଳ ଯିଏ ଦେଇଛି ଏଇରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କିଏ ଦେଇଛି ମୁଁ ନା ସନ୍ଥକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ବାଲା ଯିଏ ସଂସାର ଯାହାଠୁ ଛଡେଇକିରି ନେଇଛି ମୟୂର ପକ୍ଷୀକି ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଯିଏ ମୈଥୁନ ଛଡେଇକିରି ନେଇଛି କୋଇଲିକି ଯିଏ କଣ୍ଠ ଦେଇଛି ତାଠାରୁ ରୂପ ଛଡେଇକିରି ନେଇଛି ମହାକାଳ ଫଳଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଛି ଯିଏ ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର ତା ଭିତରେ ଦେଇଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟାକୁ ଯିଏ ବାସନା ଦେଇଛି ପୁଅ ତାକୁ ଛୋଟିଆ କରିଛି ପଲାଶ ଫୁଲଟାକୁ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର କରିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାସନା ନାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ରୂପ ତିଆରି କରିଛି ହାତୀକୁ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ଛଡେଇକିରି ନେଇଛି ଘୋଡାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଗତି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ଦେଇନେଇ ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ପୁଅ ବାସନା ଦେଇଛି ଯିଏ ତାକୁ ଫଳ ଦେଇନେଇ ଆଖୁ ଗଛରେ ଯିଏ ମିଠା ଦେଇଛି ପୁଅ ତାକୁ ଫୁଲ ଦେଇନେଇ ହଇରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛୁ ଛୁଚି ମୁନରେ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ମୁନେ ମୁହଁକୁ ବାଛିବ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିଛୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କଥା ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ତୋ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପର୍ବ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତୁ ମତେ ଟିକିଏ ଦେଖିବୁ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଧନ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିବି ଧୀରେ ମୋର କହୁତୁକି ମୋ ତେରିବେ ଶ୍ରବଣ ତେରିବେ ଶ୍ରବଣ ପବିତ୍ର ଜୟ ବୋଲାଏ ଭାରତ ପୁରାଣ ରେ ଭାରତ ପୁରାଣ ପବିତ୍ର ଜୟ ବୋଲା ଭାରତ ପୁରାଣ ଭାବ ଦେଖୁଥିଲା ଖାଲି ବାଡଉଛୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ବାଡେଇ ପୁରା ଗଲେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବାଣୀ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସୁବା ସାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିମାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରିକି ଗଡେଇଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନିବିନ୍ଦୁ ଚାରିଆଡେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ କେଶବ ଆଜ୍ଞା 16 ଦିନ ହେଲାଣି 15 ଦିନ ହେଲାଣି ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିମାନଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୁରୁଥିଲା ଆଜି ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗଡଉଛ ମୁଁ ଥୟ ହେଇକିରି ରହିପାରୁନି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ଧରି ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ମୋ ବଚନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲି ଯୋଉଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଧନୁ ଧରିଲେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେବ ଟଳମଳ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବୁଢାଟାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା ଏବେ ସେନ୍ସ ହରା ନା ସେନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନା ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ପଡିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡିଲେ
किए अच्छी किए अरे एथर हस्तिना बारुणा जयंता इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थर मालिक सबू मु यही कथा पड़िला बेले सेपटे कौरव महापति दुर्योधन हाँ मुंडरे हाथ दे बसी रे मुंडरे हाथ दे बसिला सरीगला कौन करियो हाँ हाँ अरे छुंची मुंडरे हराम दौ नथला मुंडरे हाथ दे बसियो नै खाली दुलु दुलु होउथलु कोन हला तोर पुणी रे कोन हेछि कि रे तोर मुंडरे हाथ दे बसिला बेले अंगपति कर्ण खोजुछि मो मित्र कुआरे गला से मित्र कोइला भामिला मौली राजा पाप चक्र भरी भामिला मौली पाप चक्र भरी कापरे गौरवपति कापरे गौरवपति कापरे गौरवपति मो कबलरू खसी जीवा पई बाहलानी कोन करिबी एई कथा चिंता करी दुर्योधन मुंडरे हाथ दे बसी सुबारे आज्ञा बसिला बेले कले ए बेले प्रवेशी राजा प्रभु धिले देते वीरमी ग्राम बेले प्रवेशी प्रबोधिले जते वीर विक्रम राधेय मेघ पकौची धन्यवाद हरा अमृत वर्षा हला ब्रह्मयज्ञ नृपयज्ञ देवयज्ञ तथैवच भूतयज्ञ पितृयज्ञ पंचयज्ञ इति स्मृता पंचटा महायज्ञ बेले जदि शुभर दृष्टि थाए तेबे बारी वर्षण हुए काहेकि जानकी वल्लभ विलास गोकुलानंद पट्टनायक से कौन कहले ए कथा को सृष्टि करिले केतेबेले ना चंपावतीपुर रो कहानी महाभारत बन प्रसरे चारि धारी लिखि हां बोला बरस 12 पर्यंत चंपावतीपुरे हे चंपावतीपुरे चंपावतीपुरे एबे चंपावतीपुरे बरसिल नाही नीर हुसुर सबरे आहार करे आहार रतिला नाही गिरा हुसुर सबरे चंपावतीपुर 12 वर्ष पर्यंत वर्षा होई नथिला ना ऋष्य शृंग आसिले वर्षा हब ऋष्य शृंग सत्यवन तपस्या रत थांदी ऋष्य शृंग को आणिब किए वर्षा हेले सृष्टि रे मंगल हब ब्रह्म अभिशाप 12 वर्ष वर्षा होई नथिला ना यज्ञ करबा उद्देश्य ऋष्य शृंग को जने बेस्या आनिला बेस्या ऋषि मुनि मानकर मोटिके कथा पूर्व कहिछि ऋषि मुनि मानकर मन को भुलेबा पई हेले
जेते तू पिस्तल रिवॉल्वर नहीं खजा गजा बल्लभ नहीं करी टंका पैसा गदेई दिए हाँ ऋषि तपस्या छाड़िबे किंतु तपस्या किमिति भंग हबो ना जदि गोटे सुंदरी झीर रूप ताक आखिरे नाची उठी सुंदरी झील हाय एक उपकार बाजी एसिना गुंफा अरे तपस्या को भंग करबा पाई हे इंद्र सहित पाई नौटा झील को रखिथिला नौटा झील तेबे से ऋषि संग पानिबा पाई दरता बेसिया गला गला चौरुष संग आसिले राम जन्म हेबे यज्ञ हला हला चौयज्ञ पर राम जन्म हले चौयज्ञ द्वारा आज 12 वर्ष पर्यंत वर्षा हो नथिला ना 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 वो वर्षा हला हला जंगल रे ऋषि आगे झील नाचिला बोली एबे कीर्तन रे नाचिले 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 मो कहिला बेले सेते बेले मो बापा भाईंकर जागा एठी नथिला ना मु एबे महाभारत बही आरंभ करिला बेलकू हाँ एथरु बापा भाई माने अधे गुआडे गलेनी सारा केबे मेलोडी करना हेबे नाही दोष से कथा आबिला नारी मानक अग्राधिकार दिया हला सब क्षेत्र अग्राधिकार तमे देई तो नले मु देई हाँ शास्त्र देई ना शास्त्र देई ना पुराण भागु कहिबू बोली मारी डोर पकई तू हाँ औता सिंदूर लगे मुकुट पिंधि घुंघुर पिंधि नउ ना किंतु पिंधि जो चैतन्य महाप्रभुंकर दीक्षा हाँ एटा होउची समर्पण भाव भाव एटा होउची उत्तरी पड़िते राधा भाव से भाव को नहीं आमे पुराण कथा प्रमाण के पाखरे पुरुणा कथा कहबू पैंट शर्ट पिंधिला माने हाँ आमे पळैबू रानी पंडा पाखकू रानी पंडा सारे रानी पंडा कोन तू काई जानिबू अरे जानी जगत भितर मो बापा भाई माने आजि काली अचना ना पुराण कथा कहबा पाई मो बापा मान डकै छै जे हम मानकू हम हृदय भितर एक कथा नाही ना किंतु पुराण भितर जोटा अछि मो आपण मान के पाखरे सेहीटा प्रकाश करूची यार साथ पिंधि देला परे हमें हेजु अनाज किंतु ये वस्त्र को परिधान करिछु आपण मान के पाखरे कहानी कहिबार अधिकार पाई हां तेणु काहे की कथा कहली वर्षा हेला नहीं ना नागरा देले चंपावतीपुर राजा हाँ एबे नाम यज्ञ चली वर्षार सूचना पड़िला बोली मु आपण मान के पाखकू एत बाट गली हाँ नले महाभारत कर्ण पर्व मु टिके हेले जाई ना एबे बुझी पारिलु ना सुभाष सारे आगे से दिन दुर्योधन मुंड रे हाथ देई बसिला बेले महावीर कर्ण पहुंचिला कहला मित्र कौन हेछि तमर कहला ए बेले प्रवेशी प्रबोधिले जेते वीर विक्रम कर्ण कहला बंधु हे बंधु तम मित्र बंची थाउ थाउ तमे मुंडरे हाथ दे बसियो हे परिवनी आपत्ति करूची मित्र हां आसंता काली हां जदि मो मुंडरे एबे सेनापति साढ़ीटा बांधी देबे हां पांडव मानकर मुंड को काटी हां हे मित्र तम पाद तले मु भेटी देबी भेटीबी आसीगला मु कहूँ ऋषि को डाकुनी सारे जहाँ गर्म होची जड़े ज्ञानी बापा आज्ञा से आगरू कहते जदि आम नाम यज्ञ वर्षा हम हाँ जिते गायक गायिका गाइले बेलू होती कि न ना अरे आमे गाइला बेलू जदि वर्षा हला हाँ ताले आम कीर्तन ठीक अच्छे आज्ञा फसल भल हम
এইটা হচ্ছে নাম যজ্ঞ যজ্ঞ মু বলিছি বরষ 12 পর্যন্ত চম্পাবতীপুরে বরছিলা নাহি নির ঋষির সাপরে সাপরে বিরস হেলে সে লোম পাদ নরপতি বিরস হেবারু দুঃখ লভি প্রজাপতি আপত্তি দুঃখ মনে কলে বর্ষা হলানি বলি চম্পাবতীপুরর রাজা লোমপা হোমপা ঋষ্যশৃঙ্গକୁ আনি যজ্ঞ করিবার হলা বর্ষা ধন্য ইয়ে গ্রাম 5 বর্ষ বিচ্ছিন্ন হইଥିଲା নাম যজ্ঞ রুম বাপা ভাই গুরুজন মানে হ্যাঁ আজি এপরি উৎসাহিত ভাବରେ নাম যজ্ঞକୁ পুনরাবৃত্তি করিলে করিলে যাহা হও কিয়ে গাইলে গাও ন গাইলে নাই কিন্তু মু গাইলা বেলে হ্যাঁ আজি কান্ড পড়ারে বর্ষা হলা আগে মো পেট পুরি যাଉଛି କଣ କରିବି ଯେ ଯେତିକି ହେବା ଦରକାର ଠିକ ଆମର ପୁରାଣ ହଉ ପ୍ରଭୁର ବିଚାର ଯାହା ଥିବ ଆଗରୁ ହୁଏ ନା ଯାହା ବଢିଆ ବଢିଆ ଏ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ବସା ୟାଠାରୁ ବଳିକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁର କୃପା ନଥିଲେ ବାରି ବର୍ଷଣ ହବ ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା ଅଛି ବୋଲି ସେ କଥା ପୂରଣ ହେଲା ସେ ଯାହା ହଉ ରମିଲା ମୌଳି ବାତ ଚକ୍ର ଭଳି କାତରେ କୌରବ ପତି ଶତ୍ରୁକର ଦତ୍ତ ହେଲା ମୋ ମୁକୁଟ ସିଂହାସନ ରାଜ ଛତି ଛତି ଏବେଳେ ପ୍ରବେଶି